يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق الدرس الاربعون 40واں سبق ہے۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے چڑیا گھر سے متعلقہ مفردات اور اس میں استعمال ہونے والی مختلف چیزوں کے نام جو چڑیا گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں، جانور، ان کے ناموں کا تذکرہ کیا تھا اور کچھ تدریبات ہم نے ذکر کر چکے تھے۔ آج کے سبق میں بھی کچھ تدریبات کو ہم ذکر کریں گے جو چڑیا گھر سے متعلقہ ہے۔ تدریبات کا معنی ہوتا ہے مشق، اور آج اسی مشق کو لے کر چلیں گے، لیکن آج کی مشق جو ہے اس میں چھوٹے چھوٹے جملے جو ہم چڑیا گھر میں جا کر بولتے ہیں ان کو بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا، سب سے پہلے التدریب الرابع۔ تدریب الرابع کا مطلب ہے چوتھی مشق، بہت آسان ہے۔ الاسد پیچھے گزر چکا ہے، اسد کا مطلب ہوتا ہے شیر۔ فی القفص، قفص کہتے ہیں پنجرے کو، تو شیر پنجرے میں ہے، شیر پنجرے میں ہے تو اس کے لیے کہا جائے گا الاسد فی القفص۔ تو بولیں الاسد فی القفص، شیر پنجرے میں ہے۔ اس کے بعد ہے النمر۔ نمر کا مطلب ہوتا ہے چیتا، پیچھے گزر چکا ہے۔ یاکلو، اکل یاکلو کا معنی ہوتا ہے کھانا، یاکلو، النمر یاکلو، چیتا کھاتا ہے۔ اللحوم جمع ہے لحم کی، لحم پیچھے پڑ چکے ہیں، گوشت کو کہا جاتا ہے، تو چیتا گوشت کھاتا ہے، چیتا گوشت کھاتا ہے۔ العصفور، عصفور بھی پہلے گزر چکا ہے، چڑیا کو کہا جاتا ہے العصفور فوق الفیل۔ چڑیا فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر، فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی، یہ بھی سبق میں گزر چکا ہے۔ تو اس میں کوئی زیادہ نئے الفاظ نہیں ہیں، پرانے الفاظ ہیں۔ چڑیا ہاتھی کے اوپر ہے، چڑیا ہاتھی کے اوپر ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں الاسد فی القفص، ترجمہ کریں کہ شیر پنجرے میں ہے۔ النمر یاکل اللحوم، چیتا گوشت کھاتا ہے۔ العصفور چڑیا ہے، فوق الفیل کس کے اوپر؟ ہاتھی کے اوپر۔ الحارس فی القفص، الحارس معنی چوکیدار، فی القفص پنجرے میں، چوکیدار پنجرے میں ہے۔ الحارس فی القفص۔ النمر چیتا، یہ اوپر بھی گزر چکا ہے۔ یاکلو پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ وہ کھاتا ہے۔ الدجاج، دجاج کہتے ہیں مرغی کو، تو چیتا مرغی کھاتا ہے، مرغی کھاتا ہے۔ العصفور فوق الفیل، العصفور فوق الفیل، چڑیا ہاتھی کے اوپر ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا ہم آپس میں ایک دوسرے کا ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، خود اپنی ذات کا بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیر پنجرے میں ہے، اس کی عربی کیا بنے گی؟ الاسد فی القفص، الاسد فی القفص۔ یہ اگلی عبارت النمر یاکل اللحوم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چیتا گوشت کھاتا ہے، چڑیا ہاتھی کے اوپر ہے، چڑیا ہاتھی کے اوپر ہے، تو العصفور فوق الفیل۔ اور اس کے بعد اگلی عبارات بھی آپ کے ذہن میں آ گئی۔ اس کے بعد دیکھیں الفیل، فیل کا معنی ہاتھی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے، سورۃ الفیل ہاتھی کا ہی نام کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ الفیل فی القفص، الفیل ہاتھی، فی القفص، قفص 3 مرتبہ لفظ یہاں پر آ چکا ہے، تو الفیل فی القفص کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاتھی پنجرے میں ہے۔ النمر یاکل اللحوم، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، چیتا گوشت کھاتا ہے، چیتا گوشت کھاتا ہے، تو کیسے کہیں گے؟ النمر یاکل اللحوم۔ القط، قط کہتے ہیں بلی کو، القط فوق الفیل، القط فوق الفیل، قط یعنی بلی ہاتھی کے اوپر ہے۔ فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر، تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے، فوق اوپر، تحت نیچے، تو القط فوق الفیل، بلی ہاتھی کے اوپر ہے۔ اس کے بعد آگے عبارت میں الاسد فی القفص، الاسد فی القفص،
शेर पिंजरे में है, अल असदु फिल क़फ़सी, शेर पिंजरे में है। अन्नमिरु यशरबुल मा, अन्नमिरु यशरबुल मा, नमीर चीता, यशरबु शरिब यशरबु का माना होता है पीना, अलमा कहते हैं पानी को। तो चीता पानी पीता है, उसके लिए क्या बोला जाएगा? अन्नमीरु बोले, अन्नमीरु यशरबुल मा, यशरबुल मा। और अगर हमने इसको थोड़ा सा बदलना हो कि चीता गोश्त खाता है तो हम कहेंगे अन्नमीरु याकुलुल लुहुम, अल उस्फुरु अमाम अल फील। अमाम का मतलब होता है सामने, फौक का मतलब होता है ऊपर, अल उस्फुरु चिड़िया, अमाम अल फीली हाथी के सामने है, चिड़िया हाथी के सामने है। तो ये छोटी छोटी इबारात हैं, मुख्तसर इबारात हैं, इनको समझना काफ़ी आसान होता है। अत्तदरीबुल खामिस में वा, ता वा, ज़िल्लुन, ज़िल्लुन नहीं कहना इसको, ज़िल ज़ल्ला से है माना फिसलना, और ये जो ज़िल्लुन लफ्ज़ है इसका मतलब होता है साया। ज़िल्लुन, ज़िल्लुन, ज़हरुन, ज़हरुन, ज़ुफ़रुन, ज़ुफ़रुन, मिज़ल्ला, मिज़ल्ला। ज़िल का मतलब होता है साया, ज़हर का मतलब होता है कमर या बैक, ज़ुफ़रुन नाखून को कहते हैं, पहले गुजर चुके हैं ये सारे लफ्ज़। मिज़ल्ला छतरी को कहते हैं, मिज़ल्ला छतरी को कहा जाता है। तो इसमें लफ्ज़ की कुछ मश्क उन्होंने सिखलाई है। अत्तदरीब सादिस में ये छठी मश्क है, सादिस छठी मश्क। ये यहाँ पर ता और दाल, ता और दाल के साउंड और उसकी आवाज़ में कुछ फ़र्क बताया गया है, बस इसको सिर्फ पढ़ना है, हमने गुजारना है। तुरूसुन, दुरूसुन, रतअ, रदअ, हत्ता, हद्द, सतरा, सदरा, सातिरुन, सादिरुन। उसके बाद है मता, मदा, बैतुन, बैदुन। हमारे पाको हिंद में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ता और दाल का आपस में जैसे कहते हैं मुदगम किया जाता है, या उसकी आवाज़ और उसकी साउंड जो है वो उसमें फ़र्क नहीं किया जाता, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। शायद बाज़ अरब ममालिक के अंदर इसमें इस्लाह होगा, लेकिन बहरहाल उन्होंने इसकी तदरीब और मश्क करवा दी है। उसके बाद तदरीब साबिआ है कल्बुन, कल्ब आपको मालूम है कुत्ते को कहा जाता है। किताबुन काफ, कुर्सीयुन कुर्सी का, तो ये काफ की सारी शक्लें। ज़ैल, ज़ैल, ज़िब भेड़िए को कहा जाता है। ज़ुरातुन, ज़ुरा छल्ली जो सिट्टा होता है उसको कहा जाता है। उसके बाद ज़हरुन, ज़िल्लुन, ज़ुफ़रुन, वा, ये सारा पीछे गुजर चुका है। अत्तदरीबुस्सामिन, अत्तदरीबुस्सामिन, हारिसुन फ़ी क़फ़सिन, आपने बताना है हारिसुन फ़ी क़फ़सिन। इसका मतलब क्या होगा कि चौकीदार पिंजरे में है। हारिसुन अमाम क़फ़सिन, हारिस यानी चौकीदार पिंजरे के सामने है। हारिसुन अमामा नमिर, ये इमाम लफ्ज़ नहीं बल्कि अमाम है। हारिसुन अमामा नमिर, चीते के सामने है। तो यहाँ पर इन तीनों इबारात में से कौन सी इबारत है, आप ज़रा इसमें गौर करके ये बताएं कि ये शक्ल देखें, तस्वीर देखें, और उसके बाद ये हारिस साहब को चेक करें। तो इन तीन में से क्या हारिस जो है वो पिंजरे में है? बिल्कुल नहीं है। हारिसुन अमाम क़फ़सिन, क्या हारिस जो है वो पिंजरे के सामने है? तो जी बिल्कुल पिंजरे के सामने। हारिसुन अमाम नमीर, चीते के सामने है? तो नहीं, चीते के सामने नहीं है। तो इन तीन में से दरमियान वाली इबारत लगेगी। अब यहाँ पर भी आप देखें, जमलुन व फ़ीलुन। जमलुन, जमल कहते हैं ऊँट को, और फ़ील हाथी को। तो क्या ये हाथी और ऊँट है? हिसानुन व जमलुन, हिसान कहते हैं घोड़े को, पहले पढ़ चुके हैं आप, और जमल ऊँट को कहा जाता है। क्या घोड़ा और ऊँट है? या जमलुन व हिमारुन, घोड़ा, जमल माना ऊँट, और हिमारुन, हिमार का मतलब है गधा, क्या ये गधा और ऊँट है? तो इन तीन में से आपने देखना है। तो ये सबसे पहले वाला दुरुस्त है, जमलुन व फ़ीलुन, कि ये जमल ऊँट है और ये फ़ील हाथी यहाँ पर मौजूद है। ये अत्तदरीब सामिन थी। अलमुदर्रिसु अमाम अस्सबूरा, अमाम सामने को कहते हैं, यमीन दाईं तरफ को कहते हैं, शिमाल बाईं तरफ को कहते हैं, और वरा या ज़हर पीछे को कहा जाता है, ऊपर फ़ौक कहते हैं, तहत नीचे कहते हैं। देखें दोबारा दोहरा रहा हूँ,
अमाम सामने, यमीन दाईं तरफ, शिमाल कुरान में अस्हाबुल यमीनी व अस्हाबुल शिमाली ये दोनों का अलग अलग, यमीन दाईं तरफ, शिमाल बाईं तरफ, और वरा पीछे या ज़ाहरुन पीछे, ऊपर, फौक नीचे, तहत। तो देखें अल मुदर्रिसु अमाम अस्सब्बूरा, तर्जुमा क्या होगा कि मुदर्रिस वाइट बोर्ड के सामने है, अल मुदर्रिसु वरा अल खरीता कि उस्ताद वरा का मतलब है पीछे, खरीता पढ़ चुके हैं, नक्शे को कहा जाता है। अल किताबु तहतल मकतब, किताब जो है वो मकतब के नीचे है। अल मिज़ल्लतु फ़ौक़ल कुर्सी, मिज़ल्ला यानी छतरी, वो कुर्सी के ऊपर है, छतरी कुर्सी के ऊपर है। उसके बाद अद्दर्सुस्सानी अशर है, ये सबक जो है ये इन्होंने लिखा हुआ है, ये मुराजाअ है। अब तक किताबुल असासी में जितने सबक गुजर चुके हैं ये उनकी दोबारा से दोहराई करेंगे। तो ये ज़हन में रखें कि दर्सुस्सानी अशर ये मुराजाअ है, जितने असबाक आपने किताबुल असासी में अब तक पहले से लेकर अब तक जितने असबाक पढ़े हैं उन सब की दोहराई करवाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि दोहराई को शुरू करने से पहले हम अगले सबक में इसको लेकर आएंगे, वो सारे वो अल्फाज होंगे जो आपने पढ़े हुए हैं। तो यूँ समझे कि एक टेस्ट है, एक इम्तिहान है जो ये एक तरतीब से लेगा। तो कोशिश करके एक मरतबा पीछे से दोहरा करके फिर इस सबक को पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।